आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब मौलाना रिजवान जौलवी और हाफिज़ ज़ियाउल्लाह बिहारी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। वो इस तरह के हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर तिलावत भेजी जा सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीस ज़ैफ़ इब्राहीमल मुकर्रमीन इज़ दख़लू فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عهد ممددة.